बड़ कागज देख हमर कर्ता घरे दैछन ओए तो आज्ञा लेथिले एटा तो उलगी होचे डेढ़ ससुर ने करन हटो बिन पुरुष पिला पेछे पुरुष ने न भेटो दुई महिला रु जन्म हेतिले आज्ञा भागीरथी जन्म हे आपण कहबे गो राधा माता काली डेढ़ सुर आजी मोर पति आसंता काली हाँ काली डेढ़ सुर आजी हेला पति आसंता काली दियर केनता हेला है पता तुम दुई महिला रजरु एक पुरुष जन्म महिला दिलीप कुमार बोली गोटे राजा थिले हाँ से राजांकर दुईटा पत्नी थिले है गो तांको घरे पुओ झियो नै होते हाँ तो महादेवंकर यज्ञ कले पुओटे हेबा पई है तो किछि दिन यज्ञ आरंभ कला परे परे राजांकर मृत्यु हे गला हाँ तो महारानी माने चिंता कले आमे ई यज्ञ को चिंता करी समापन करम महादेव शेष समय रे आविर्भूत हेले और वर मागबा पई कहले हाँ हाँ तो महारानी माने महादेव को कहले है जे आमे तो चिन पुओटे पई यज्ञ कलु प्रभु से पुओ यहाँ दे हमको हे नहीं पारे न हाँ हम राजा तो अधारे मृत्यु हे गले है गो महादेव आशीर्वाद कले हाँ ठीक अछि तुमे जदी पुओ पई यज्ञ करथिलो मु तुमको आशीर्वाद करूछे है निश्चिंत भाबरे तमे दुई मां जदी मिछि कर संयोग करबो हाँ हाँ दुई मांकर रज रज रे छुआ जन्म हेबा जन्म हेबा दुई मां मिछि कर जते संयोग कले हाँ दुई मांकर रज रज रे जन्म हेतिले भागीरथी 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 दिने एंता जदी रज रज रे छुआटे जन्म हेबा हाँ बे तांकर देह रे गुटे भी हाड़ नै थाए है गो तो गुदगुदा मांस ही कर चली चली जाउथिले हाँ हाँ बाटरे अष्टवक्र ऋषि तपस्या करथिले करूथुले तो अष्टवक्र ऋषि देखले आ चिड़ी गले मोर सिना 8टा अंग काम ने देबार बोली कर मई गुटे एंता विकलांग हेछे हाँ हाँ ई पुआ मते चिढ़ौछि है जा तते मई अभिशाप पे दोछे आज तू भस्म हे जिवो हाँ यदि भल का जदी तोर प्रकृति है बोले कोटि कंदर पर कहे है आ गो जदी तू मते चिढ़ौछु बोले भस्म हे जिवो हाँ भागीरथी तो जन्मरु ही संता थिले तो सेटा अष्टवक्री रो ऋषिंकर अभिशाप के नहीं कर आशीर्वाद हे गला है सरगर गंगा को भागीरथी मर्त्य के आनी थिले हाँ आउ तांकर सब वंश को उद्धार करिथिले दुई गो मांकर रज रजरो भागीरथी जन्म हाँ हाँ काली थिला डेढ़सुर आजी हेला पति आसंता काली दियर हेबो दुलकी जाउछि छाती बेले काली डेढ़सुर थिला एज हेला पति पति कालीर जे डेढ़ ससुर एगला मोर मनुष काल के सही दियर हेबा वाह गो कथा सुन बहन तुम नारी मन के गो जहबो भेबो उतरा बाबा परुआ पिला करे हवा तम के वो पिला के कर हंस पिला के हेबा बोल पहला पिला बोलु छे गो काली थिला डेढ़सुर आजी हेला पति पति आसंता काली बियर हेबो दुलुकी जाउछि छाती कन्या कन्या गो मा तुम नारी से जाति गुटे लोग मनुष्य भी हेबा डेढ़ ससुर भी हेबा और दियर भी हेबा हाँ सेटा के के हितिला गो अरे मेरे को मैरिज नहीं पुता ननी हो वाह सुन 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 रे मोर ननंदे हाय हाय बुझाई कहूची तते सुन 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 रे मोर ननंदे बुझाई कहूची तते सुनथिब धीर धीर कहिबा प्रश्न उत्तर सुन हे सवाल आए सुनथिब धीर धीर कहिबा प्रश्न उत्तर सुन हे सवाल सुन 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 आनंदे बुझाई कहूची सुन 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 रे मोर आनंदे बुझाई कहूची तते द्वापर जुगरे हाँ माता कुंतीଙ୍କ गर्भରୁ हाय गो पंच पांडव संगतरे वीर कर्ण अर्जुन जन्म हाँ हाँ कर्ण मध्य जन्म है जन्म हिले गो तो दिने
দ্রৌপদ রাজা ঘরে হ্যাঁ যজ্ঞ করি করি মা দ্রৌপদী কু জন্ম করতে যজ্ঞ হয় তো দ্রৌপদ রাজা স্বয়ম্বর রখিলে দ্রৌপদীଙ୍କୁ বিবাহ କରିବା হ্যাঁ ପାଇଁ হ্যাঁ କେନ୍ତା ସ୍ୱୟମ୍ବର କେନ୍ତା? ତାଳ ତାଳ ସାତ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହଁ ହଁ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁମୁଥାଏ ଘୁମୁଥାଏ ରାଧା ଚକ୍ର ସେ ରାଧା ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛ କେନ୍ଦ୍ରୁଥିବା ହଁ ରୋହି ମାଛ ମାଛର ଏକ ଏକ ଯଦି ଯେନ୍ଦିର ସରଳ ଛାବା হয় গো ମୋର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ করবা ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଲାଖକୁ କଲେ ନିର୍ମାଣ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଲାଖକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଣ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କରିଲେ ସେ ବରଣ ଶୁଣ ହେ ସବାର দ্রৌপদীକୁ କରିଲେ ସେ ବରଣ ଶୁଣ ହେ ସବାର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଲାଖ ବିନ୍ଦି କରି হ্যাঁ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିକି ଘରକେ ଆଣିଛନ୍ হয় গো ମା କୁନ୍ତୀକୁ କହିଲେ হ্যাঁ ଯେ ମା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଛୁ ମା কুতি নে କୁନ୍ତି কুন্তি କୁନ୍ତି ତ କୁନ୍ତି ଦେବୀ ନେଇ ଦେଖିକରି କହିଦେଲେ হ্যাঁ ঠিক ଅଛି তোমার 5 ভাই বাটি করে খাইতে হয় গো এটাকে ফল মূল যে বাটি করে খাইবে হ্যাঁ মাইঙ্কর কথা কে সেমানে 5 ভাই কেভে নেই কাটুতে হয় 5 ভাই সেমানে গুটে কন্যাକୁ বিবাহ কলে গুটে গুটে দিন মা দ্রৌপদী 5 ভাই সঙ্গে সরসন লাভ করুଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু সেই সতী ଥିଲେ কাই যে কেছি ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସେ ସହବାସ କରି କରି ଫିରବେ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କରି କରି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯାଉଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ସାପ ଯୋଗ ଛାଣୁଛି ସେନ୍ତା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିନକେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଛାଣୁଛି হয় গো ତ ଠିକ ସେନ୍ତା ଭୀମ ସଙ୍ଗେ ବସିଛନ୍ ଏଇଟା ଭୀମଙ୍କର ପାଲି ଯେନ୍ ଦିନ ପଡିଛେ হ্যাঁ ଏଇଟା ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ ଏଇଟା ମହାଭାରତ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି হয় ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ ଭୀମକୁ ଆଜି ହେଲା 150 ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ସঙ্গে ଅଛି ଯେ ତୁମର ଦାଦା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେ ମୁଁ 150 ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲବି ଆରୁ କାଣା ଲେଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି 150 ଆଜି ମୋ ପତି যদি ভীম সঙ্গে থিবে বেলে যুধিষ্ঠিরকে 150 শ্বশুর বলবে হ্যাঁ যদি অর্জুন সঙ্গে থিবে বেলে ভীমকে 150 শ্বশুর বলবে হ্যাঁ আর যদি ভীম সঙ্গে থিবে যুধিষ্ঠির সঙ্গে থিবে বেলে ভীমকে দিয়র বলবে হয় গো গোটে পুরুষকে সে সব মান্যতা করে হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଜି ହେଲେ ପତି ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିଅର তুলুকি যাଉଛି ছাতি এটা ভীমকে বসালে আর এটা কহুছন କାଲି ତମର ତ দ্রৌপদী ନିଜେ দিয়র বলুଥିଲି আজি তোমার সঙ্গে আছে যে আমি তোমাকে স্বামী বলুছে হ্যাঁ কালকে অর্জুন সঙ্গে যদি থিবে বেলে তোমাকে 150 শ্বশুর বলবে হয় গো এটা মহাভারতর কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আরে এহিপরি জাণ এ পুরাণর অটে জ্ঞান মহাভারতরে পুণ এহিপরি জাণ এ পুরাণর অটে জ্ঞান মহাভারত পুরাণ শুন 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 রে মর নন্দে ছাই পহুঁচি শুন 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 রে মর নন্দে বুঝাই কহুরি ততে ঘরকে জিমা বনি চলো আর ঘরে রন্ধা বড়া করমা তোমার দাদা আসুতিবে না হে মনের কবাট হয় গো কবচা ঢিলা হলা হয় গো মনের কবাট
हे गोटे गोटे चिठी चार चारटा नहीं पारे गोटे गोटे एका कह मान नहीं गो हे मनर कबाट देइछे खुली मोर मनर राजा हि मोर निर्दाता हि मोर प्राणनाथ हेबे राजा हि मोर प्राणनाथ हि मोर निर्दाता हे मनर कबाट হয়তো মনের কबाट হে মনের কबाट হয়তো মনের কबाट মনের কबाट দেইছে বলি তাতা প্রাণনাথ বলি তাতা প্রাণনাথ বলি শুনি পারবে গ্রাম বুড়েন গোটে বুড়েন আছে আমার আড়ে গোটে বুড়েন আছে ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବାକୁ କହିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କଣ ମାଗିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେ କାଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଯେ ସେ କଥା ପଚରି ଛନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧା ସମୟ ହଁ ଯିଏ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଦାନ ନେଇଥିବା କାହାର ପୂଜା ହୋମ କରିନିଥିବା ନେଇଥିବା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକା ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ସେନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି କିଏ ପୂଜା ନେଇ କଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ କାହାଠାରୁ ଦାନ ନେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି କେ ନାରଦ ମହର୍ଷିକେ ଡାକିଲେ ଆଉ ପଚରାଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ତୁମେ ସେନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ଖୋଜି ଆଣ ଦେଖିଛ କେ ବୋଇଲା କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏରିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ଜାଣତା ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ରାବଣଙ୍କର ବାପା ବିଶ୍ଵବାରୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାବଣ କାହାଠାରୁ ଦାନ ନେଇ ନେବାର କାହାର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ବି ନେଇ କରିବାର ସେଇ ଏକା ବାନ୍ଧି ପାରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛେ କାହିଁ କରି ସୀତାକେ ଆଣବା ପାଇଁ ରାବଣକେ ମାରବା ଲାଗି ଆଉ ସେ ରାବଣ କାଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆସିବା ଯଦି ତୁମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରବ ପ୍ରଭୁ ରାବଣ ତିନିଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି तो ठीक अच्छे चिठी माध्यम लिखिदे नारद महर्षि पहुंचे देछन नारद पास के तो नारद देछन सीता माता रावण पास के तुमको ब्राह्मण हिसाब निमंत्रण करिछन तुम्हें आउ चिठी माध्यम लिखा है कि मुई होचे वनवासी मोर पाखरे धनुष छड़ा किछि नै न जेते पूजा सामान जेते सामग्री पूजा रे लागबा सब तुम्हें आनी करे आस रावण चिंता कला रामचंद्र सेतु बंध के प्रतिष्ठा मुई करि आ जिते पूजा सामग्री लागबा जहाँ भी लागबा प्रतिष्ठा मुई नहीं करी ठीक अच्छे किंतु रामचंद्र तो जड़े लोक अच्छा जे कौन शुभ काम कले तो 2 जन दरकार स्त्री एवं पुरुष सीता तो मोर पाखे अच्छी सीता के मुई केनता करनी कर जीवी तापरे ब्राह्मणकर 5टा आंगुठी रे 6टा वेद सीतांकर पास के गले रावण सीतांके कहले जे रामचंद्र सेतु बंध बांधुछन तुमे मोर संगे जीवा के पड़बा तुम्हें मत छुओ नहीं रावण तुम्हें नष्ट हो जीव माँ सीता कहले रावण के तुम्हें गोटे काहे राक्षा तो मैं गोटे काहे माँ करी के सम्मान कले सीता माता को रावण माँ तुम्हें चिंता नहीं करो ये होचे ब्राह्मण पुत्र मोर 5टा आंगुठी रे 6टा वेद अछि ई आंगुठी रे जदि तुम्हें बसी कर जीव तुमको कोनोसी पाप नहीं लागे सीता माता रावण कर आंगुठी रे बसी करी जेछन सेतु बंध प्रतिष्ठा कले पुनी थरे
ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗବାର ସନ୍ୟା ହେଇଗଲା ହଁ ରାବଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସନ୍ୟାଟି ରାବଣକେ କାଣ ମାଗିଥିଲେ କହିଦିଅଥିଲେ ଏ ମା ରାବଣ ମାଗିଥିଲେ ରାମ କେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ ଶକ୍ତିରେ କେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି କେ ଦାନ ହିସାବରେ ମାଗ କରି ଦେଇଥିଲେ আর ଦିନେ ଲଙ୍କାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିକେ ଚୋରି ଆଣିକରି ରାବଣକେ ମାରିଥିଲେ ମାରା ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ ମାରା ହେଇଥିଲା, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାବଣ ହଁ। ହିଁ ରାବଣ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ସେ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲେ ଜୟ କଲା ଜୟ ଭାରତ ମାତା ଜୟ ହରି। ନନି ହୋ ଇ ମାରାଧିକା বইলে নন্দে শুণ সম্মান সহিত 50 টঙ্কা প্রদান করেছেন শিবলিঙ্গরে মাংস ভোগ করেছিল বড়িয়া পিন কোটা করে দিও গুলপি খাবো 50 টাকা শহে কমালে মধ্যে কেন তোর না গীত মানে জানতো না পড়ুଛୁ না बनारे सम्मान रक्षा करी करी काका पुत्र ढाबा पेहरा बाबू दशानंद नाम किए देथिला रावण को रावण नाम किए देथिला दशानंद તમે જહા ચાલ बनारे सम्मान रक्षा करी करी मोबिल दिसी दीवाना मुंडा दीवाना मुंडा गोटे भी अच्छे कहले तोर माँ कारण रु तोर बापा मला तोर लागी मरुछे मुई मुई मरी गले तोर भाई मरी जीवा चिंता करबो तुई तोर माँ कारण लागी तोर बुआ मला तोर लागी मरुछे मुई मुई जदि मरी जिमी बेले तोर भाई मरी जीवा चिंता करबो तुई इजे किए काहा के कहूची जेते बेले लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ता है तो जाम्बव मंत्री देखी देखले आउ बताले जे जे जदि गंधमांध पर्वतरु विशल्या करणी आनबा बेले सकाल कुआ पर्यंत लक्ष्मण बचला नहीं लक्ष्मण आज नहीं मरे ना बाबू कहीं अच्छे लंकागढ़ और कहीं अच्छे गंधमांध पर्वत आनबा पई किए जिवे हनुमान अष्टसिद्धि उड़बार शक्ति पाइथिले छुआ हेबार शक्ति पाइथिले बड़ हेबार शक्ति पाइथिले पानी रे पसबार शक्ति पाइथिले पाताल पुर के दिवार सब अष्ट सिद्धि से प्राप्त करिथिले तो सही समय हनुमान उड़ी उड़ी आनी जैसन गंधमांध पर्वत को तो विशल्याकरण के चिन्ह पाइले गुला मुला जंगल के जते बेले उठे करे आसुछन अयोध्या नगर रे भरत देखी पाइले इडी बड़ विराट काय राक्षस के पाइले उठाले गुरेल रे मारले बाटुली हनुमान तले पड़ी गले इडा भरत के हनुमान कहछन तोर मां लागी तोर बुआ मना तोर मां कहिकेई छलना करी देला जे रामचंद्र वनवास के गले जे राम राम बोली दशरथंकर मृत्यु हेला तोर मां लागी तोर बुआ मना की तोर लागी मरुछे मुई यहाँ ते मते बाटुली रे मारी देले रे भरत यहाँ ते मुई मरुछे कि जीउछे जदी मुई मरी दिमी बेले काल के तोर भाई भी मरबा जदी हनुमान से जगह ती मरी दिबे विशल्या करनी जदी नी करने दिए बेले लक्ष्मण से आर के मरबे के जा भरत के हनुमान कहि सेई राधा कृष्ण चरण अरविंद रे तांकर मन रही था बोला आनंद यहाँ दे घर के दिमा मुख्य समाचार पुणी फेरे देखा है नेक्स्ट एपिसोड देखा है मो आरो जन्म ये सब बहुत परिणाम आहा करंद पतर कला जामुडाली करंद पतर कला जामुडाली करंद पतर कला